Itu merupakan tugas yang diembankan kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala tentunya akan senantiasa menolong dan membantu siapapun yang menjalankan dan mendakwakan risalahnya. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah itu bersama mereka orang-orang yang bertakwa dan mereka orang-orang yang melakukan kebaikan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan sesungguhnya siapapun yang senantiasa bersungguh-sungguh di jalan kami, bermujahadah di jalan kami akan memberikan hidayah kepada mereka. بل كثير من شبابكم شباب التونسية درس الدين ومن رجالكم درس وعرف. كل من درس أليس مكلف ببلاغ هذا الحق؟ أليس مكلف بنشر هذا الحق؟ لقد لخص الله لنا قضية الإسلام في سورة صغيرة قصيرة في عددها عظيمة في معانيها. يقول عنها الإمام الشافعي رضي الله عنه رحمه الله تعالى: لو لم ينزل للمسلمين غير هذه السورة لكفتهم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. ولا بد من وقفة مع الآيات. فقوله والعصر قسم بالزمان، أياما كاد عمركم أن ينتهي وزمانكم أن يولي. أدركوا أنفسكم قبل انتهاء أجالكم وقبل ذهاب زمانكم. إن الإنسان لفي خسر، والألف واللام من الجنس، أي كل جنس بني الإنسان في خسران وضلال مبين. لا يستثنى من ذلك إلا الذين آمنوا بهذا الحق وعرفوه وعلموا ما فيه وعملوا الصالحات، نفذوا أوامر رب العباد وأقاموها في حياتهم وحياة العباد من حولهم، وتواصوا بالحق. وتواصوا أي وصى بعضهم بعضا. نحن مطالبون أن يعين كل إنسان من الآخر على دعوة العباد. أنا أوصيك وأنت توصيني، ففعل تواصل في اللغة يسمى فعل مشاكلة، لا بد له من طرفين. أوصيك وآخذ بالوصية، أوصي غيري وأنتفع بوصية غيري. فلا بد من التواصي بهذا الحق، أن يوصي بعضنا بعضا ويذكر بعضنا بعضا ويأخذ بعضنا بيد بعض حتى ننشر هذا الدين بكل ما أوتينا من قوة وبكل ما نملك من قوة. وفي سبيل هذا قد نجد شيئا من المعاناة أو المشقة أو الكلفة أو النفقة، وكل ذلك يحتاج صبر. لذا ختم الله السورة بقوله: وتواصوا بالصبر، أي صبروا وصبر بعضهم بعضا ووصى بعضهم بعضا بالصبر وبالاحتمال، فهم في معية شديد الامتحان. Kemudian beliau mengatakan, di negara kita ini banyak pemuda-pemuda yang belajar agama, banyak tokoh-tokoh yang pernah mempelajari agama. Bukankah bagi mereka yang telah mempelajari agama diembankan kepada mereka untuk mendakwakan apa yang mereka pelajari? Kalau tidak, ini akan menjadi hujjah bagi kita besok di hari kiamat. Kemudian beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala memberikan kunci daripada segala hal ini dalam satu surat yang sangat pendek. Surat yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, kalau sekiranya Allah tidak pernah menurunkan apapun dari Al-Quran kecuali surat ini, sungguh itu sudah cukup untuk kita, yaitu kita melakukan beberapa waqafat, beberapa pemberhentian dengan surat ini. Kita teliti, tadabburi ayat yang termaktub dalam surat Al-Asr. Beliau mengatakan wal asr. Allah di sini bersumpah dengan waktu yang kita miliki, umur yang kita miliki. Manfaatkan dengan betul-betul kemanfaatan sebelum waktu itu berlalu, sebelum kita itu merugi. Kemudian Allah mengatakan innal insana lafi khusr. Innal insan, al-insan di sini alif lam lil jins, mencakup semua manusia, semua kita, laki-laki perempuan kita semuanya dalam kerugian, kecuali orang yang disebutkan dalam ayat selanjutnya. Illal ladzina amanu, kecuali mereka orang-orang yang beriman, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, yang saling menasihati dalam kebaikan, dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Beliau mengatakan wa tawasau, yaitu fi'il musyakalah yang tidak boleh dilakukan kecuali dari dua pihak. Harus ada dua pihak saling nasihat menasihati. Itu merupakan emban yang diembankan kepada kita. Kita harus menasihati selain kita pun menasihati kita, sehingga kita bisa berjalan dengan satu jalan. Kita bisa berjalan dengan sebahu untuk menegakkan kalimat Allah. Kemudian beliau mengatakan, kalau kita beriman, kemudian kita beramal saleh, wa amil salihat, kemudian kita berdakwah
dan menyuruh dan saling menasihati dalam kebenaran, pasti nanti akan datangnya cobaan, akan mendatangkan balak. Maka di situ kita butuh kesabaran. Maka di sini Allah mewasiati kepada kita, wasawasau bisabr, dan saling menasihatilah dengan kesabaran. Setelah itu kita lakukan, yang pastinya rahmat Allah, ma'iyah Allah itu akan terus bersama kita. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى والبر اسم جامع لكل شرائع الدين. قال تعالى في موضع آخر ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر جمع تحتها كل شرع الإسلام. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه إيمانيات. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. هذه أخلاقيات. وأقام الصلاة وآتى الزكاة عبادات. والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس معاملات. فجمع الله لنا تحت مسمى البر الدين كله من إيمانيات وأخلاقيات وعبادات ومعاملات. أمرنا الله بالتعاون على كل ذلك ونشر كل ذلك والتحرك بين العباد لحملهم على كل ذلك حتى يكون الدين هو الأصل في حياتنا، يكون الدين هو الحاكم لكل تصرفاتنا وتصرفات الناس من حولنا. Kemudian menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan hendaknya kalian itu saling tolong-menolong dalam albir, kebaikan dan ketakwaan. Beliau mengatakan albir merupakan ismun jami' li kulli syara'i Islam. Kata albir itu mencakup segala macam syariat-syariatnya Islam, baik itu dari sisi imaniyahnya, akidahnya, ataupun dari sisi akhlaknya, ataupun dari sisi ibadah dan muamalatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum." Bukanlah kebaikan itu kalian menghadap arah kalian ataupun menghadap wajah kalian. Kemudian Allah menyebutkan apa itu kebaikan, lakinnal birra man amana billah, sampai akhir. Sesungguhnya kebaikan itu adalah dengan beriman kepada Allah, beriman dengan Rasul dan lain sebagainya. Ini merupakan imaniyah. Kata albir di sini digunakan untuk hal-hal yang mencakup keimanan, mencakup hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Kemudian selanjutnya, wa innamal mala ala hubbihi wa atal mala ala hubbihi. Dan kemudian ini hal-hal yang mencakup dengan akhlak. Kata albir itu juga digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan akhlak. Mereka yang memberikan harta-harta mereka, menafkahkan harta-harta mereka, mensedekahkan harta-harta mereka, itu berkaitan dengan akhlak. Wa ataz zakah wa aqamus shalah wa ataz zakah, dan mereka yang mendirikan salat dan mereka menunaikan zakat. Ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan mereka yang senantiasa melaksanakan apa-apa yang pernah mereka janjikan, menunaikan amanah-amanah mereka, dan ini mencakup dengan hal-hal muamalah. Beliau tegaskan, kata albir di dalam Al-Quran itu merupakan satu kata yang mencakup keimanan, yang mencakup hal-hal yang berkaitan dengan akhlak, yang mencakup hal-hal yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk saling tolong-menolong dan saling membantu dalam ibadah, saling membantu dalam akhlak, saling membantu dalam muamalah, dan begitu juga saling membantu dalam hal-hal yang berkaitan dengan keimanan. فالمسلم جندي عند ربه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والمسلم جندي عند ربه لا يصبر إلا عن أمره ولا يعمل إلا على رضاه. قال تعالى: ولله جنود السماوات والأرض. وبين تعالى في القرآن أن الصحابة استحقوا هذا الاسم لما قدموا لله ما قدموا يوم الحديبية، فعد جنديتهم هذه في ذاتها نص، كونهم صاروا جنود يوم الحديبية. ما وقع قتال بين المسلمين والمشركين، ما وقع قتال، بل قال تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ضد مكة. ومع ذلك نزلت سورة الفتح وينص فيها تعالى على هذا النصر فيقول: وينصرك الله نصرا عزيزا. أين النصر العزيز؟ في الآية التي بعدها قال: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. فقبلهم الله من هذه اللحظة جنود، وجنود الله لا ينتصرون في غزوة، بل ستفتح أمامهم
إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. بل من صار جنديا لله قد يمنع الله العذاب عن أمة بأسرها لوجود جندي واحد فيها لله. واحد. ورب العباد يضرب لنا مثلا في القرآن بقصة أصحاب ياسين. قرية أرسل الله لها 3 من الرسل. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا ب3 3 رسل قتلوا 3 ولم يعجل الله بقتلهم لأن في الأمة جندي من جنود الله يسكن في أطراف المدينة لا في وسطها ولا في الدار الباول، في أطرافها. قال عنه تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، ولم يزل يدعوهم حتى قتلوه فكانت نهايتهم بقتله. قال تعالى: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء. فعد الداعي لدين الله العامل عند الله العامل بوحي الله عده تعالى من جند السماء. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. Ya sudah masuk waktu ada, nanti kita lanjutkan habis Isya insyaallah. Perang Hudaybiyah sebenarnya tidak pernah terjadi peperangan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Wa huwa alladzi kafa aydiyahum ankum wa aydiyakum ankum." Dan dialah yang menahan tangan-tangan mereka daripada memerangi kalian dan menahan tangan-tangan kalian daripada memerangi mereka. Perang Hudaybiyah tidak terjadi peperangan, tapi ketika itu kaum muslimin dilanda kekacauan dan dilanda keributan sesama mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka tentara Allah, menjadikan ketenangan kepada mereka. Wa huwa alladzi anzala as-sakinah, dan dialah yang menurunkan ketenangan kepada kaum muslimin di saat itu. Dan di saat itu pula Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kabar gembira penaklukan kota Makkah yang akan dilakukan setelahnya. Inna fatahna laka fathan mubina, sesungguhnya kami telah membuka untuk kalian, menaklukkan untuk kalian dengan kemenangan yang sangat besar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini janji Allah yang diberikan kepada para tentaranya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam firman-Nya, "Wa la sababat kalimatuna li'ibadina al-mursalin annahum lahumul mansurun wa innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun." Telah ketetapannya Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk hamba-hambanya, hamba-hamba Allah dari golongan para mursalin. Sesungguhnya mereka akan menang terhadap musuh-musuh mereka, dan sesungguhnya tentara kami adalah tentara-tentara yang menang. Kemudian beliau mengakhiri kalimat beliau sebelum Isya tadi dengan menyebutkan kisah yang pernah Allah sebutkan dalam surat Yasin. Di situ Allah menyebutkan ketika suatu kaum Allah mengutus kepada mereka 2 orang rasul. Kemudian Allah membuatkan rasulnya dengan mengutus 3, dibuatkan menjadi 3. Kemudian mereka mengikutinya. Kemudian di saat itu Allah menyatakan seorang dai, dan ini inti yang ingin kita bicarakan. Semua dai dan semua kita adalah tentara Allah. Wajah asal tadi, yaitu yang datang dari pojok negeri, dari pojok daerah. Tentara Allah itu tidak mesti harus orang besar, harus punya undangan yang besar. Tentara Allah siapapun bisa jadi tentara Allah. Allah mengatakan ketika dia datang dan menasihati kaumnya, mendakwahi kaumnya, Allah menyebutkan dia itu adalah tentaranya. Dia berdakwah terus berdakwah, kemudian dia itu dibunuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anzalna 'ala qaumihi min ba'dihi min jundin min as-sama'." Dan kami tidak akan pernah menurunkan setelahnya kepada kaumnya tentara dari langit. Ketika dibunuh tentara bumi, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita dari tentara langit. ومعنى كون المسلم دين أن الله تعالى هو الذي حدد
ويحدد له أقواله وأفعاله. قال تعالى محددا لنا أهدافنا في هذه الأمة، شرع لكم أي رب العباد شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أي رسالة جميع الأنبياء، أن أقيموا الدين، أن أقيموا الدين. فهدف المسلم الرئيس هو هدف كل نبي، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا به. النبي صلى الله عليه وسلم عرف الصحابة هذه الآيات، بل حدد لهم معالم الحركة والتحرك في حياتهم حين كانوا في المدينة ضعفاء، قلة أضعف منا بمراحل. نحن الآن أمة وأمة ضخمة بكرامة الأطراف. الصحابة كانوا قلة داخل المدينة والأحزاب عددهم 3000 صحابي فقط، وحاصرتهم كل قوى الأرض، جميع قبائل العرب وجميع طوائف اليهود والأحابيش، ومن خلفهم الفرس والروم بالدعم المالي والدعم العسكري. وحوصر الصحابة في مشهد مهين يصفوه رب العباد فيقول إذ جاءوكم قومكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في هذا الموقف العصيب والرسول يساعدهم في حفر الخندق، كلما أتوا صخرة لجأوا إلى رسول الله فهوى عليها فخرج منها نور أضاء السماء، فقال رسول الله الله أكبر، فتحت موسى. وضربة ثانية يخرج الآخر يقول الله أكبر، فتحت المدائن عاصمة الفرس وهم لا يقووا على الحراك داخل المدينة. الله أكبر في الضربة الثالثة فتحت صنعاء، فانطلق الصحابة حين حددت الأهداف بفتح هذه البلاد فما ماتوا إلا بعد أن رأوا فتحها بأعينهم. فتحت على أيديهم كل بقاع الأرض. الصحابة وصلوا سيبيريا في حياة النبي، في حياته بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته. وصلوا سيبيريا، فتحوا قارة آسيا، فتحوا كل قارة أفريقيا، فتحوا جزء كبير من قارة أوروبا، ولم يكن يعرف في وقتهم غير هذه القارة الثلاثة. تحركوا بهذا الدين في المشارق والمغارب، بل رب العباد وعدهم في القرآن بأن هذا الدين ووعده يقينا سيظهر ويعلو فوق كل دين على الأرض من شرقها إلى غربها. قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زويت لي الأرض أي طويت لي الأرض فرأيت مشرقها بلادكم هنا واستراليا ونيوزيلندا واليابان والصين، فرأيت مشرقها ومغربها أمريكا والبرازيل وشيلي وغيرها. وإن هذا الدين سيصل إلى ما وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian kaum muslimin rahimahullah, beliau menyebutkan apa yang dimaksud dengan tentara Allah yang kita sebutkan sebelumnya. Tentara Allah maksudnya kita yang menjalankan skenario Allah. Kita menjalankan apa yang diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya. Inilah yang dimaksud dengan tentara Allah. Dan ini merupakan wasiat Allah dalam Al-Quran untuk seluruh para rasulnya, untuk Musa alaihissalam, untuk Isa dan untuk Nabi selain-lainnya. Semuanya diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan penting untuk menegakkan agama. Wala tatafarraqu, dan janganlah kalian itu saling berpecah belah. Kemudian Syekh menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan para sahabatnya kalau bahwasanya mereka itu adalah tentara Allah. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya sehingga mereka punya mentalitas yang kuat, sehingga mereka punya kekuatan yang tidak pernah dimiliki oleh kaum selain mereka. Coba kita bayangkan dalam sirat Nabawi yang disebutkan ketika terjadi perang Ahzab yang dinamakan dengan perang Khandaq.
perang Paris. Ketika itu jumlah kaum muslimin cuma 3.000 orang. Jumlah kaum muslimin 3.000 orang. Didukung oleh seluruh orang Arab dalam segala bentuk dan kabilah mereka. Ditambah lagi dengan bantuan-bantuan yang datang dari Persia dan Roma. Sedangkan kaum muslimin di saat itu dalam keadaan yang sangat susah, tapi karena Allah mengetahui mereka akan tentara-tentaranya, maka Allah mendatangkan kepada mereka ide yang cemerlang untuk menggali Paris yang menghalangi mereka daripada musuh-musuh Allah. Ini yang disebutkan dalam Al-Quran, "Hunalika tuliyal mu'minuna wa zulzilu syadidan." Dan ketika itulah kaum muslimin itu dicoba dan mereka itu tergoncang dengan goncangan yang sangat keras. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh menyebutkan agama Islam yang merupakan agama yang kita anut. Allah telah memberikan kabar gembira kepada kita. Kalau agama yang kita anut ini akan tersebar ke seluruh penjuru dan ke seluruh pelosok bumi. Coba kita bayangkan di negeri kita yang merupakan daerah timur. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli. Allah yang memberikan janji kepada kita. Dialah yang mengutus Rasul. Wallazi arsala rasulahu bil huda, yang mengutus Rasul dengan petunjuk dan hidayah. Wa dinil haqq, dengan agama yang benar. Liyudhhirahu 'ala ad-din kulli, untuk Allah tampakkan agama ini terhadap agama-agama yang lain. Suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, "Digulung dan dilipat kepadaku seluruh penjuru bumi, sehingga aku bisa melihat masyariqiha wa magharibiha, sehingga aku bisa melihat arah timur dan arah baratnya, arah timur negara kita, Australia dan negara-negara yang dekat dengan kita, arah barat Amerika, Eropa dan lain sebagainya." Itu dilipat kepada baginda Rasulullah, ditambahkan kepada baginda Rasulullah seluruh penjuru bumi. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Wa inna hadati, sesungguhnya agama ini, agama Islam ini akan sampai kepada hati masyarakat, sampai sejauh mata memandang, sampai sejauh terbenam dan terbitnya matahari." Dan ini kabar gembira yang Allah berikan kepada agama kita. أختم حديثي لأن الله وعدنا المسلم وما رأيناه حتى في هذا العصر بعد أن حصل الإسلام في فترة الخلافة العثمانية وبدأت الصحوة الإسلامية لم تزل وعادت بقوة ويقينا ستنتصر ويقينا سيظهر الدين، فرب العباد يقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من جند النصر، وأن ينصر بنا دينه، وأن يمكننا من نشر هذا الدين في كل بقاع الأرض. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم. Muslimin rahimahullah. Beliau mengatakan, saya ingin mengakhiri perjumpaan kita dan saya yang menjanjikan kepada kita kemenangan. Walaupun kita perhatikan dalam sejarahnya, setelah takutnya ataupun jatuhnya khilafah Utsmaniyah yang terakhir, tapi hari-hari ini, belakangan ini telah nampak kembali kebangkitan Islam di seluruh penjuru dan dunia yang Islam. Dan itu yang Allah janjikan, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Dan telah menjadi kewajiban bagi kami untuk membantu dan menolong kaum mukminin. Kemudian beliau mendoakan semoga kita dijadikan termasuk tentara-tentara Allah dan Allah menjadikan kebenaran yang sahih semua. Kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang bertanya silakan. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya saya sering menonton video Syekh di YouTube. Ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan. Yang pertama tentang masalah Timur Tengah. Apakah yang dilakukan oleh tentara ISIS maupun Boko Haram itu sesuai dengan Al-Quran? Apakah mereka juga masuk tentara Allah? Itu satu. Yang kedua, bagaimana tanggapan atau pandangan para ulama
Apa yang harus dilakukan oleh para pemimpin Aceh, juga apa yang harus dilakukan oleh para ulama serta rakyat Aceh di dalam menegakkan syariat Islam. Yang terakhir, ini juga berbicara perang. Otomatis ketika berbicara perang maka kita harus berbicara strategi. Nah, bagaimana pertanyaan saya, bagaimana strategi perang yang diajarkan oleh Allah, Rasulullah dan juga menurut Syekh yang harus kami lakukan di Aceh? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal yang pertama tadi mengenai isi serta pandangan apakah sesuai dengan Al-Quran atau tidak. Beliau menjawab menunjukkan perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali mengatakan, "I'rif bil haqq ta'rif." Kenalilah dulu kebenaran itu baru kita akan mengenali siapa orang yang benar. Fal haqq la yu'raf bil-rijal. Kebenaran itu tidak pernah dikenal dengan orangnya, tidak pernah dikenal pembawanya. Walakin yu'raf, tapi orang itu dikenal dengan kebenaran. Kemudian beliau mengatakan, kebenaran itu adalah nas Al-Quran dan Sunnah. Selama kita menegakkan Al-Quran dan Sunnah, itu kita telah menegakkan kebenaran. Selama kita menyelisih Al-Quran dan Sunnah, kita telah menyelisih kebenaran. Sejauh mana kita menegakkan Al-Quran dan sejauh mana kita menyelisih Al-Quran, sejauh itu pula kita telah menyelisih kebenaran. Itu yang perlu kita lakukan dan perlu setiap dari kita untuk melakukan. Terutama kalian temannya, saya nasihatkan untuk senantiasa mengikuti Quran dan Sunnah. Kemudian beliau mengatakan, coba diperhatikan mereka apakah mereka sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ataupun tidak. Kalau memang sesuai, mereka dalam kebenaran. Kalau mereka tidak sesuai, mereka bukan dalam kebenaran. هذه أول زيارة لي ولم أعرف رأيت يعني شيئا من مصيبة رسولي هذه وأنا حاضر. لم أخذ عن كوني حاضر الكتاب والمحاضرات تواصل من أول استيقاظي إلى آخر أمامي محاضرة تصل محاضرة، لكن لم يحدث بيني وبين أي كتاب حتى أعرف واقع شيء بسيط أبدي فيه رأيا أو أقول فيه، لكن أعلم مبتدأ من أن أندونيسيا ناس غلب عليهم كثير. أندونيسيا من الحواضر الإسلامية الكبيرة التي نسعد نحن بالتعرف عليها وزيارتها، بل كان كثير من النساء والهند في مصر يحضرون، وأنا كنت أدرس في مصر قريب من جامعة الأزهر. كان
وأدرس في الجامعات وأدرس في المدارس الكبيرة. فيعني نحن نعرف من أهل أندونيسيا أن الدين، لكن الحقيقة يعني وجدت بعض الظواهر كنت أتمنى أن لا أراها في بعض المناطق في ذكرت غيرها، لكن من عري النساء ومن تضييع الصلوات ومن قلة أمطار المساجد. لكن الشيء يعني رأيت فيها أنها أكثر من غيرها. كنت القاهرة ولم أرى إلا قليلات من غير المرتبات والكثرة المرتبات، فلفت نظري هذا. شعرت أن أقيم شيء أقرب للدين من غيره. هذه المكتوبة التي رأيتها أثناء الربط، وأسأل الله أن يكون هذا ليس أول لقاء فقط ولكن لقاء، لكن أتمنى أن نلتقي وأن نستمع إلى مشاكل إخواننا المسلمين وغيرها نسير نسعى. Pertanyaan yang tadi masih dari sangat pertanyaan yang kedua, yaitu mengenai bagaimana pandangan Syekh terhadap penerapan syariat Islam yang telah berlaku di Aceh. Apa nasihat beliau? Beliau mengatakan, saya baru pertama kali ke Indonesia, ke Aceh khususnya. Kemudian ditambah lagi, semenjak saya turun pesawat sampai sekarang, tugas saya dan kerja saya cuma mengasih kajian. Yang menghadiri kajian tentunya mereka orang-orang yang sangat cerdas dengan agama. Kemudian kerja saya sampai saat ini selama di Aceh, mulai bangun tidur sampai tidur lagi saya dalam keadaan memberikan kajian. Jadi saya tidak terlalu mengetahui banyak tentang Aceh. Jadi tidak bisa saya sebutkan dan saya tidak bisa saya berbicara banyak. Yang saya tahu secara umumnya, orang Indonesia secara umumnya mereka orang yang masih ada banyak kebaikan pada mereka. Masih banyak para pelajar dan masih banyak para pelajar. Saya sendiri mengajar di masjid di Madinah Nasr dekat Jami'ah Al-Azhar, Universitas Al-Azhar di Mesir, dan di sana seringkali banyak mahasiswa Indonesia yang melakukan munazalah di masjid saya dan menghadiri kajian-kajian saya. Dan saya tahu dari mereka banyak kebaikan. Walaupun demikian, beliau mengatakan, saya semenjak saya turun pesawat sampai saya di Aceh, saya juga melihat tidak patut dan tidak ingin dan tidak kita harapkan kita lihat, seperti banyak yang meninggalkan sholat, tabarruj perempuan dan lain hal-hal yang memang tidak ingin kita lihat. Kemudian beliau mengatakan, ketika saya mau perbandingan antara Aceh dengan Jakarta, saya mengetahui kalau Aceh merupakan provinsi yang lebih dekat dengan agama. Masyarakatnya lebih patuh dan lebih taat dibandingkan masyarakat lain. Dan saya sangat mengharapkan beliau mengatakan, ini merupakan awal ziarah saya ke Indonesia dan bukan yang terakhir. Dan saya sangat mengharapkan nanti selanjutnya ada pertemuan lagi, kita bisa mengetahui banyak tentang Aceh dan bisa sharing dan saling membantu untuk menegakkan syariat Islam yang dilakukan di Aceh. وأنا قرأت تقرير شيء في الإسلام عنها وخاصة موقفها من الأعداء وجهادها ووجودها في جانب الإخوان الإنجليزيين، وهذا الذي نحن لا ننساه. وإن كنا على هذا البعد فنحن ندعو الله لكم بالليل والنهار بالتثبيت وبالتوفيق والإعانة. فأمين الشيء له عندنا مكانة خاصة في قلوبنا، لأن التاريخ محافظ لا ننساه. وهذا يعني مما أسعدني حين علمت هنا في إندونيسيا أن محطة عملي ودعوة ستكون في أمريكا. Saya pernah membaca sedikit tentang sejarahnya Aceh. Saya lihat sejarahnya penuh dengan bantuan-bantuan yang mereka berikan terhadap kaum muslimin, baik yang berada di dalam daerah ataupun di luarnya, seperti yang pernah mereka lakukan dalam sejarahnya terhadap kaum muslimin yang ada di Malaysia. Mereka senantiasa menjadi benteng daripada musuh-musuh Allah ataupun musuh-musuh Islam di zaman sejarah keemasan mereka. Dan itu yang senantiasa kita doakan. Dan Aceh dalam hati kita, Aceh senantiasa kita ingat dengan terhadap apa pengorbanan yang pernah mereka berikan. Dan ketika saya mendapatkan kabar, saya akan memberikan dakwah ataupun menjalankan dakwah dan memberikan pendidikan dakwah di Aceh, saya sangat bergembira karena pernah saya baca tentang sejarahnya yang penuh dengan
coba kita usahakan pertanyaan selanjutnya itu berkaitan dengan apa yang harus disebutkan supaya kita tidak terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami merasa gembira hal yang mau disampaikan. Sesudah tsunami itu bermacam-macam macam, sehingga memang kita membutuhkan orang-orang seperti Syekh dan kita harus mendidik orang-orang hati yang kuat imannya, karena makin lama tantangannya makin besar. Jadi begitu Aceh diumumkan berlaku syariat Islam, bermacam-macam orang mencoba menggagalkan ini, dan itu tantangan yang luar biasa. Dengan kecantikan kita lihat sekarang ada HP dengan macam-macam, sehingga anak-anak muda kami, anak-anak remaja kami dimasukkan hal-hal yang sangat menggerogoti akidah kita, sehingga muda-muda dan pemudi-pemudi Aceh karena kurang akidahnya mereka terpengaruh dengan hal-hal yang begitu. Banyak ajaran-ajaran Nasrani tanpa kita rasa, tanpa diketahui sudah tidak besar. Contoh, kalau kita lihat di sini, umpamanya perayaan ulang tahun dan budaya orang Cina itu orang. Kemudian sekarang kita lihat masuknya untuk orang karena ada papan-papan nama disebutkan sesudah tsunami. Jadi banyak ajaran-ajaran daripada Nasrani dan Yahudi masuk, sehingga Aceh pernah terkenal ada ajaran-ajaran sesat. Bila Abraham, pemuda-pemuda kita yang pintar masuk sekolah yang bagus, semua dipengaruhi. Tapi alhamdulillah dengan kemudian kita dan kita pegangnya kepada Al-Quran dan hadis, selain itu juga kita sesama Islam sendiri juga masih banyak yang tidak berpegang pada Al-Quran dan hadis. Jadi tantangan kita dari dalam, dari luar ini suatu hal yang sangat berat dan kita harus yakin. Kalau kita yakin maka yang lain akan menjadi kecil. Inilah yang kita harus mencapai kekuasaan umat Islam. Kadang-kadang umat Islam ini di mulutnya dikatakan Allah Akbar, tapi di pekerjaannya Allah kecil. Di mulutnya dikatakan Allah Maha Melihat, dalam perbuatan mereka Allah Maha Melihat. Itulah persoalan-persoalan yang harus kita kembali, dan inilah Syekh kita ini pemuda-pemuda kita harus jadi kembali supaya kita kembali sebagaimana yang Syekh katakan, nanti orang Aceh Islam ini akan membantu umat-umat Islam yang lain dan umat-umat yang kita dakwahkan di Aceh, di Indonesia ini. Indonesia penduduknya banyak Islam, tapi pekerjaannya banyak yang Hindu, jadi orang itu senang. Katanya tidak apa kami minoritas, tapi perbuatan amal kami tidak mayoritas yang dilaksanakan orang-orang Islam. Barangkali ini yang perlu kita pikirkan, dan insya Allah akan Syekh baru pertama kali, insya Allah dan di masjid ini kita coba untuk menegakkan sunnah, ya, Al-Quran dan sunnah kita buat. Dan mohon maaf atas segala tindakan yang saya katakan tadi tidak berkenan dengan الله خيرا. نحن نعلم ان هناك خطر كبير على اهميه الحال، وليس من الان بدات من فتره
طويلة لتضييع دين المسلمين في أندونيسيا. لكن نرجو بهذه المحاضرات وهذه الرحلات أن يتيقظ إخواننا وشبابنا ودعاة أندونيسيا ليتحركوا في بلد جديد حركة قوية ويعيدوا الصحوة ويعيدوا نشر الدين من جديد وإحيائه وقلوب الشعب الأندونيسي، لأنه إن صح فبمثله أن يغير خريطة جنوب شرق آسيا بالكامل. أنتم شعب ليس بقليل، والبلدة فيها الأندونيسيا فيها عدد من العلماء وعدد من الدعاة وعدد من طلبة العلم، وبإمكان الباقي أن يتعلم، وبإمكان الجميع أن يتحرك نصرة للإسلام والمسلمين. أندونيسيا يعول عليها كثيرا إذا وجه الغرب سهامه إليها ليحول بينه وبين الشركين، لكن مبشره رب العباد وعد رغم كل المخططات التي نسبت وحكمة المسلمين أنها ستكون بشرك، وأن الإسلام قادم والله ناصر دينه. قال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب. نعلم وعد الله ونعلم أن وعد الله آتي وأن نصر الله آتي في أندونيسيا وفي العالم الإسلامي كله. الصحوة التي قامت الآن قامت بغير ترتيب من الناس، لكنها قامت بتدبير رب الناس. نحن عشنا في مصر على سبيل المثال فترات في بداية الستينات والسبعينات ما كنا نرى شاب واحد متحد أو امرأة واحدة محجبة، ثم قامت هذه الصحوة رغم أنف الحكومات الظالمة ورغم أنف المخططات العدوانية. لا أقل قامت في مصر، بل العجيب أنها قامت في العالم الإسلامي كله في وقت واحد وبقوة عجيبة. من دبر أمرها؟ إنه الله، والله لا محالة ناصر الدين، والله لا محالة غالب على أمره، ولكن أكثر الناس يعلمون. فأبشروا واستبشروا وتحركوا. أسأل الله أن يكلل جهدنا وجهدكم بالنجاح وأن يكون على الحكم بالنصر والدخول. Beliau mengatakan terima kasih banyak kepada penjelasan yang telah diberikan kepada atas kebaikan Anda. Kemudian beliau share kepada Allah, menyebutkan kita semuanya mengetahui di sana memang ada tren besar dari orang-orang Barat, dari musuh-musuh Islam terhadap Indonesia. Apalagi kalau kita pandang Indonesia merupakan negara Islam yang paling besar dan paling banyak penduduk Muslimnya. Dan tentunya orang Barat tidak akan pernah diam terhadap apa yang akan mereka lakukan untuk memisahkan orang Indonesia dari agama Islam mereka. Itu yang perlu kita ketahui. Walaupun demikian, beliau mengatakan apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka rencanakan, semuanya akan jadi kerugian bagi mereka, dan ini merupakan janji Allah. Dan saya kasih kabar gembira kepada kita semua, itu janji Allah. Apa yang mereka rencanakan itu tidak akan pernah terwujud, karena tetap yang akan jadi agama yang menang itu adalah agama Islam. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu menafkahkan harta-harta mereka untuk menahan kaum muslimin dari jalannya Allah, dan mereka semua akan menginfakkan harta mereka supaya takunu alaihim hasar. Kemudian apa yang mereka lakukan hanya akan menjadi kerugian bagi mereka. Saya berikan contoh. Kita di Mesir pernah melalui masa yang sangat kritis kepada syariat, yaitu di awal tahun 60 dan 70-an. Di masa itu tidak pernah kita menjumpai pemuda atau seorang bapak yang punya jenggot, dan tidak pernah kita lihat seorang ibu atau seorang wanita yang berhijab dengan hijab syar'i. Tapi setelah masa itu muncul sahwah Islamiyah, kebangkitan Islam yang sangat besar, yang tidak hanya muncul di Mesir tapi muncul hampir di seluruh dunia kaum muslimin. Muncul kebangkitan Islam yang sangat besar, walaupun tidak disukai bagi mereka para hukuman-hukuman pemerintahan yang zalim dan musuh-musuh Islam. Janji Allah pasti akan terwujud, kemenangan hanya untuk orang Islam dan Islam. Kita buka satu soal lagi.
yang kami hormati Syekh Al-Fatihah sekalian bahagia. Sedikit pertanyaan menyangkut program kita yang cukup dalam pada saat dikeburnya Palestina. Jadi anak-anak bercabik-cabik seperti tadi kita lihatnya. Sementara kaum muslimin di Timur Tengah banyak diketuk oleh sebuah negara yang sangat kecil, sehingga Palestina hancur pada saat itu sudah beberapa kali. Kira-kira kalau kita praktekkan perjuangan Rasul kita kaitkan ini, apakah bisa kita terapkan di sini? Rasulullah diganggu orang, tapi melanggar 2.000 orang yang lain. Sementara kita di Timur Tengah itu banyak negara Muslim, mungkin hanya sedikit saja orang-orang kafir yang tidak ada. Barangkali solusinya apa? Solusi kan bisa kita praktekkan seperti praktek Rasulullah dalam beberapa kali perterangan, termasuk perang Badar, perang Uhud. Allah akan membantunya. Semua dunia Islam mendoakan supaya bangsa Palestina ini punya negara, bisa beribadah dengan tenang. Terima kasih. Solusinya barangkali Syekh dapat kami ada sedikit informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالنسبة لفلسطين أبشر أنا أعمل نفسي في أولادي وأسمع أحيانا المسلمون عندهم عزم وهمة وإرادة على نصرة الإسلام والقضاء على مرحلة الضعف والخوف الذي حصل. ولتعلم أن هذا الأمر ليس دليل على الأمة أصابها أيام الكتاب أضعاف ما وصلنا إليه الآن، حتى وصل الأمر بالعلماء أنهم ظنوا أن القيامة أوشكت وأن علامات الصورة ظهرت، وجلسوا ينتظرون المهدي والنصر الأخير. كان هذا في عصر كثير وغيره من الرسالة، وذكروا هذا وذكروا مدى الضعف الذي وصلت إليه الأمة. ولكن ضعف الأمة لا يعني موتها، الأمة ولادة، ورب العباد بوعد في القرآن والله لا يجزي وعده. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه يضع عن نصرة الإسلام وعن نشره وعن نصرة أهله، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، هذا وعد، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ما وقع من حوالنا في غزة كان آية من آيات الله، رغم الإنصار الشديد أبى الله عز وجل إلا أن يظهر لنا أن المسلم بدينه قوة لا تأكلها قوة. اليهود كانوا يرتعدون أمامهم، بمجرد أن يرى المسلم يخرج له من النفق يدخل هربا ويدعم سلاحه. يعلم هذا الكلام. بل أذكر لك موقف طريف حدث مع أحد علمائنا في عام 48. يقول هذا العالم: كنا في غالب مصر على هضبة واحتجت لقضاء الحاجة، فانطلقت بعيدا عن أعين إخواني إلى جهة الهضبة التنزانية، وما إن خلعت ثيابي حتى صدر صوت أسلم، وإذا بكبير اليهود تحت الهضبة، ما إن سمع هذا الصوت حتى خرجوا فزعين
فجمعت عليه ثياب وخمسة كبر الله أكبر الله أكبر ففروا هاربين وتركوا أماكنهم وتركوا أسلحتهم فنزلت فجمعت كل ما استطعت حمل السلاح والطعام وقلت لإخواني قالوا ما هذا شيخ؟ قلت قد من الله علينا بصوت خفيف أتتنا على إثر الملائكة. هم من أجمل خلق الله لكنهم يتدرسون بالسلاح لكن إن شاء الله تعالى رب العباد كما وعد برد الكفار عن المدينة في الأحزاب وإنزال اليهود والصياصين يقينا سيرد الله الكفار عن أرض المسلمين وسينزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب المساصين لنكسر فريقا ونقتل فريقا سيورثنا أرضا وديارا وأموالا وأرضا لكم ضروها كما قال تعالى في نفس الآية. كل هذا إن شاء الله آتي ونحن على إحيائك والأمر قريب وليس ببعيد. قال تعالى ألا إن نصر الله قريب. Kemudian tadi beliau sedikit menanggapi pertanyaannya. Beliau mengatakan saya sendiri pernah ke Palestina dan pernah tinggal bersama kaum muslimin yang ada di sana. Dan saya berikan kabar gembira kepada kalian semua bahwa hikmah yang sangat kuat. Mereka punya keyakinan yang sangat besar terhadap pertolongan Allah. Mereka punya keyakinan yang sangat luar biasa bahwasanya pertolongan Allah itu sangat dekat akan menghampiri mereka. Kemudian perlu saya berikan sedikit pengetahuan kepada kita semua. Kaum muslimin pernah merasa yang lebih pahit daripada apa yang dirasakan oleh kaum muslimin di Palestina. Ketika perang Qatar yang hancur porak-porak perandakan kota Baghdad ketika itu. Ketika itu bahkan sebagian kaum muslimin dengan banyaknya dibunuh dengan peperangan yang berjangkut dan lain sebagainya. Sebagian ulama kaum muslimin menyangka kalau itu merupakan kiamat kecil telah tiba. Mereka sedang menuduh kiamat besar. Bahkan mereka sebagian dari ulama kita ketika itu mereka menunggu datangnya Imam Mahdi. Saking berada dalam keadaan yang sangat sulit, dalam keadaan yang sangat perih dan pedih. Itu yang pernah mereka rasakan dan tidak ada bandingannya dengan apa yang dirasakan oleh kaum muslimin di Palestina. Walaupun demikian, beliau mengatakan seluruhnya Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak ada kaum yang mau membantu dan mau menolong agama ini, Allah akan mengutus nantinya kaum pemuda-pemuda dari kalangan kaum muslimin yang senantiasa menjadi hamba dan ujung tanduknya orang Islam, ujung tanduknya agama Islam. Itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an din. Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kalian yang murtad dan keluar dari agamanya, tidak mau terbebani dengan kehidupan Islam dan tidak mau terbebani dengan risalah Islam yang ada di pundaknya. Sawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuhum. Sesungguhnya Allah akan mendatangi dengan sebuah kaum, akan mendatangkan sebuah kaum yang Allah mencintainya dan mereka mencintai Allah. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Adillatan 'alal mu'minin, dan mereka itu senantiasa tunduk terhadap orang-orang mukmin dan a'izzatan 'alal kafirin, dan mereka itu sangat berkuasa dan keras terhadap orang-orang kafir. Dan mereka berjihad di jalan Allah tanpa takut sedikit pun terhadap celaan orang yang mencela mereka. Kemudian Syekh Rahimahullah mengatakan, mereka Yahudi tidak apa-apa dibandingkan dengan kekuatan kaum muslimin. Mereka Yahudi tidak berbanding dengan kaum muslimin yang ada di Palestina. Beliau sebutkan suara takbir kaum muslimin yang ada di Palestina pun sangat memikirkan dan menakutkan mereka. Beliau sebutkan ada kisah yang sedikit yang mungkin lucu. Pernah terjadi suatu ketika kaum muslimin, ada satu kaum muslimin di Palestina yang dia berkehendak untuk membuang hajat yang maaf pergi ke tempat yang jauh, di tanah yang jauh untuk buang hajat. Dan ketika itu dia mulai membuka pakaiannya. Dan ketika dia membuka pakaiannya, ada sedikit gerakan suara. Rupanya ada orang Yahudi yang ada di bawahnya. Ketika dia tahu ada orang Yahudi di bawahnya, dia bertakbir, Allahu Akbar. Rupanya orang itu dari kencang dan berdiri dan meninggalkan harta, meninggalkan barang, meninggalkan senjata yang dimilikinya, ditinggalkan semuanya. Kemudian Muslim tadi pulang kepada kaum dan para sahabatnya. Sahabatnya mengatakan, dari mana kau dapatkan ini? Beliau katakan, suara yang kecil bisa membawa kita kepada ganima yang besar. Suara yang kecil membawa kita kepada senjata dan harta yang banyak. Dan mungkin ini pertanyaan yang terakhir.
بل أبشرهم أن الأسر الذين أمروا ضلت حماس اكتشفوا أنهم جميعا يلبسون البطرس وقد أدركوه بدورهم الراجل من شدة الرعب. إذا رأوا المسلم بالوا على أنفسهم. هذا واقع اليهودي فكر وكيف ناظر العباد قد وصفوا لنا فقال ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب المعمر. ليس معنى أن القوات الغربية تساندهم وأن القوات الغرب تساندهم أن هذا الأمر دائم لهم. أمريكا الآن بدأت تضعف وستضعف والغرب الآن يحتضن والإسلام قادم وهم يعلمون هذا بل يبشرهم هم يقرون بهذا. يعني بوتين هذا كله في روسيا يقول نتوقع أن عام 2022 سيكون عودة الخلافة الإسلامية. وأوباما نفسه يقول نتوقع أن عام 2025 سيكون عودة الدولة الإسلامية. بل كتب اليهود وصحائفهم تذكر أن نهاية دولة إسرائيل في عام 2025. هذه المشاهد يعلم هذا، يعلم أن الإسلام قادم رغم كل الحرب التي يشهدون عليه. فأبشروا الإسلام قادم. Kemudian beliau sedikit menambahkan, perlu kita ketahui Yahudi itu merupakan umat yang sangat penakut. Bahkan kabar gembira saya kasih tahu kepada semuanya, ketika mereka berperang dengan Hamas terakhir-terakhir ini, setiap tentara mereka memakai helm. Supaya mereka bisa kencing dan berak langsung di tempat, karena ketakutan ketika mereka berhadapan dengan tentara Hamas. Itulah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wala tajidannahum ahsanan nas." Mereka itu orang yang sangat-sangat bagus terhadap kehidupannya. Mereka sangat takut terhadap dunia. Maka tidak perlu kita khawatirkan dengan kondisi mereka walaupun dengan bantuan barat dan lain sebagainya. Kemudian beliau mengatakan, Putin, presiden ataupun beberapa presiden Rusia pernah mengatakan kalau sekiranya tahun 2022 itu merupakan hari kebangkitan Islam ataupun tahun kebangkitan Islam tentang di tahun itu beliau mengatakan khilafah Islamiyah akan tegak kembali. Dan itu juga yang pernah dikatakan oleh Obama, presidennya Amerika, yang mengatakan tahun 2025 merupakan tahun akan bangkit kembali khilafah Islamiyah. Dalam surat-surat kabar di negara Yahudi pun dan buku-buku yang dikarang oleh para ahli mereka menyebutkan kalau negara Yahudi itu akan runtuh, dan itu yang kita harapkan pada tahun 2025. Itu yang mereka tersebar di negara Yahudi. Jazakumullah khairan. Ana yani sa'id بالله وأتمنى أن يتخذ لكم هذا الكلام الكثير وأسأل الله أن يبارك لنا الناس جميعا وأن يستخدمكم في الطاعة وأن يجعلكم من جند المخلصين ومن حزب المفلحين وأن يصنعكم ويصنع شبابكم ذلك على عينه وأن يستجعلكم بنفسه وأن يجعلنا وإياكم من عباده المخلصين. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. Yang beliau mengatakan terima kasih banyak, semoga Allah memberikan ganjaran pahala dan kebaikan untuk kita semua para hadirin. Dan saya sangat mengharapkan ini pertemuan bukan pertemuan yang terakhir dan akan terus menerus berlanjut pertemuan selanjutnya. Yang kita doakan yang terakhir beliau mendoakan keberkahan dan mendoakan kebaikan kita semua yang ada di sini walaupun yang di luar di sana. Semoga kaum muslimin di Indonesia terus mencetak generasi terbaik